देखो तो देखो कितना बड़ा विलेज। हम लोग गांव आया है तो गांव पे वीडियो कर रहा है। ये देखो पूरा ग्रीन ग्रीन। दिखाओ दिखाओ, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ। दिखाऊंगी आदमी दिखाया सा। दिखाऊंगी ना, बैक कैमरा करना पड़ेगा। दिखाओ परिवेश ऐसे दिखाओ। परिवेश हाँ। हमें परिवेश। और ये देखो कितना सुंदर सुंदर लड़की। हाय हाय যাইছো খুবই ভালো লাগছে। হেইদিল ও ইফালে যাব পাৰিম কেনকে যাম চাবি ভাঙ নহয় নহয় লাহেকে আমি ইফালে যাওঁ ৰাস্তা আছে নিতাক ভয় লাগে তো হ্যাঁ তোর এখানে রিয়াকশন করবা ডালিম दालिम, वाओ ये देखो दालिम। কেনে কলা অকল বেছি ল ভিডিঅ'লে বাই বাই গাইস এই মিৰাডৰ মেনকা তই কিন্তু ভাল নকলি, মই এটাও আম খাব নাপালো।